ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھپ گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے، اسی کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں؟ نہیں، بہت کم آئے ہیں، امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست، یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا، یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے، خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہی ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی
बहुत सी मारूफ हस्तियां नजर आईं। हम जहां से गुजरते लोगों को सलाम करते जाते। हर शख्स ने हमें अपने खेमे में आकर बैठने और कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे साले शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा किया। रास्ते में साले कहने लगा, इनमें से हर शख्स इस काबिल है कि उसके साथ बैठा जाए। तुम अच्छा कर रहे हो कि उनसे अभी मुलाकात तय कर रहे हो। इनमें से बहुत से लोगों से बाद में वक्त लेना भी आसान नहीं होगा। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और मोहब्बत आमेज नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, वक्त लेना तो तुमसे भी आसान नहीं होगा अब्दुल्ला। तुम्हें अभी पूरी तरह अंदाजा नहीं। इस नई दुनिया में तुम खुद एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो गए, मगर हकीकत यह है कि तुम परवरदिगार आलम के म्यार पर हमेशा से एक बहुत बड़े हैसियत के आदमी थे। ये कहते हुए साले रुका और मुझे गले लगा लिया। फिर आहिस्तगी से मेरे कान में बोला, अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। मैंने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और धीरे से जवाब दिया, एजाज की बात तो खुदा की बंदगी करना है, उसके बंदों को बंदगी की दावत देना है। ये मेरा एजाज है कि खुदा ने रेत के एक बेवकत जर्रे को इस खिदमत का मौका दिया। ये कहते हुए एहसान मंदी के जज्बात से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही ठीक है। खुदा ही है जो जर्रा रेत को तुलुए आफताब देता है। तुम सूरज की तरह अगर चमके तो ये खुदा की इनायत थी, मगर ये इनायत खुदा परस्तों पर होती है, सरकशों, मुफसिदों और गाफिलों पर नहीं। हम एक दफा फिर चलने लगे और चलते चलते हम एक बहुत खूबसूरत और नफीस खेमे के पास पहुंच गए। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। साले मेरी तरफ देखते हुए बोला, नाइमा नाम है तुम्हारी बीवी का? मैंने अज़बात में गर्दन हिला दी। साले ने उंगली से इशारा करके कहा, ये वाला खेमा है। क्या उसे मालूम है कि मैं यहां आ रहा हूं? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। नहीं, साले ने जवाब दिया। फिर हाथ से इशारा करके कहा, यह है तुम्हारी मंजिल। मैं हौले हौले चलता हुआ खेमे के करीब पहुंचा और सलाम करके अंदर दाखिल होने की इजाजत चाही। अंदर से एक आवाज आई जिसे सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन हैं? अब्दुल्ला। मेरी जुबान से अब्दुल्ला का नाम निकलते ही पर्दा उठा और सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। अगर रोशनी थी तो सिर्फ उसी एक चेहरे में जो मेरे सामने था। वक्त, जमाना, सदियां और लम्हे सब अपनी जगह ठहर गए। मैं खामोश खड़ा टिकटिकी बांधकर उसे देखता रहा। नाइमा का मतलब रोशन होता है, मगर रोशनी का मतलब ये होता है, ये मुझे आज पहली दफा मालूम हुआ था। हम जब आखिरी दफा मिले थे तो जिंदगी भर का साथ बुढ़ापे की रफाकत में ढल चुका था, जब मोहब्बत हुस्न और जवानी की मोहताज नहीं रहती। मगर नाइमा ने अपनी जवानी के तमाम अरमानों और ख्वाबों को मेरी नजर कर दिया था। उसने जवानी के दिनों में भी उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मैंने आसान जिंदगी छोड़कर अपने लिए कांटों भरे रास्ते चुन लिए थे। उसके बाद भी जिंदगी के हर सर्द व गर्म और अच्छे और बुरे हाल में उसने मेरी पूरी ताकत से मेरा साथ दिया था, यहां तक कि मौत हम दोनों के बीच हायल हो गई। मगर आज मौत का ये आरजी पर्दा उठा तो मेरे सामने चांद का नूर, तारों की चमक, सूरज की रोशनी, फूलों की महक, कलियों की नाजुकी, शबनम की ताजगी, सुबह का उजाला और शाम की शफक सब एक साथ एक ही चेहरे में जलवागर हो गए थे। बरसों की इस रफाकत को मैं चंद लम्हों में समेट कर देखने की कोशिश कर रहा था। नाइमा की आंखों में नमी आ गई थी जो उसके रुखसारों पर बहने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके रुखसारों से नमी पोंछी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने कहा था ना, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र, ये जंग हम ही जीतेंगे। मैंने कब आपकी बात का यकीन नहीं किया था और अब तो मेरा यकीन हकीकत में बदल चुका है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि आप कुछ देर के लिए घर से बाहर गए थे और फिर आ गए। हमने थोड़ा सा सब्र किया और बहुत बड़ी जंग जीत ली।
हमें जीतना ही था नाइमा। अल्लाह नहीं हारता, अल्लाह वाले भी नहीं हारते। वो दुनिया में पीछे रह सकते हैं मगर आखिरत में हमेशा सबसे आगे होते हैं। और अब नाइमा ने सवाल करते हुए आंखें बंद कर ली। शायद वो तखय्युल की आंख से जन्नत की उस दुनिया का तसव्वुर कर रही थी जो अब शुरू होने वाली थी। हमने खुदा का पैगाम आम करने के लिए अपनी फानी जिंदगी लगा दी और अब बदले में खुदा जन्नत की अबदी जिंदगी की कामयाबी हमें देगा। ये कहते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सामने अपनी पुरमुशक्कत और जिद्दोजहद से भरपूर जिंदगी का एक एक लम्हा आ रहा था। मैंने अपनी नौजवानी और जवानी के बेहतरीन साल खुदा के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिए थे। अपनी उधेड़ उम्र की सलाहियतें और बुढ़ापे की आखिरी तवानाइयां इसी राह में झोंक दी थी। मैं एक गैर मामूली बासलाहियत और ज़हीन शख्स था जो अगर दुनिया की जिंदगी को मकसूद बना लेता तो तरक्की और कामयाबी के आला मकामात तक बआसानी पहुंच जाता। मगर मैंने सोच लिया था कि कैरियर, जायदाद और मकाम व मर्तबा और इज्जत व शोहरत अगर कहीं हासिल करनी है तो आखिरत ही में हासिल करनी है। मैंने जिंदगी में ख्वाहिशात के मैदान ही में खुद से जंग नहीं की थी बल्कि तासुबात और जज्बात से भी लड़ता रहा था। फिरकावारियत, अकाबर परस्ती और तासुब से मैंने कभी अपना दामन आलूदा नहीं होने दिया। खुदा के दीन को हमेशा ईमानदारी और अक्ल से समझा और इखलास और सिद्क़े दिल से इस पर अमल किया। उसके दीन को दुनिया भर में फैलाया और कभी उस राह में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं की। उस सफर में खुदा ने जो सबसे बड़ा सहारा मुझे दिया वो नाइमा की मोहब्बत और रफाकत थी जिसने हर तरह के हालात में मुझे लड़ने का हौसला बख्शा। और अब हम दोनों शैतान के खिलाफ अपनी जंग जीत चुके थे। मुशक्कत खत्म हो चुकी थी और जश्न का वक्त था। हम इसी हाल में थे कि सालेह ने खनकार कर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और बोला, आप लोग तफसील से बाद में मिलिएगा, अभी चलना होगा। उसके इन अल्फाज पर मैं वापस उस दुनिया में लौट आया। मैंने सालेह का नाइमा से तारुफ करवाया, ये सालेह हैं। फिर हंसते हुए मैंने अपनी बात में इजाफा किया, ये किसी भी वक्त मुझे तन्हा छोड़ने पर आमादा नहीं होते। नाइमा ने सालेह को देखते हुए कहा, मैं इन्हें जानती हूँ, मुझे यहाँ पर यही छोड़कर गए थे और उसी वक्त आपके बारे में बता दिया था, वगरना मैं बहुत परेशान रहती। मैंने सालेह की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम मुझसे अलग ही कब हुए जो नाइमा को यहाँ छोड़ने आ गए थे? तुम्हें गालिबन याद नहीं, जिस वक्त तुम ऊपर बैठे परवरदिगार के हुजूर हश्र के मैदान में घूमने फिरने का परवाना ले रहे थे, उस वक्त मैं तुम्हारे बराबर से उठ गया था। अब्दुल्ला, ये तुम्हारी कमजोरी भी है और ताकत भी कि जब तुम खुदा के साथ होते हो तो तुम्हें इर्द गिर्द का होश नहीं होता। होश तो मुझे थोड़ी देर पहले भी नहीं था, मगर उस वक्त तो तुम टले नहीं। हाँ, मैं अगर टल जाता तो फिर तुमसे अगली मुलाकात यौम हश्र के बाद होती। वैसे तुम इंसान बड़े नाशुक्रे हो और भुलक्कड़ भी। भूल गए तुम्हें कहाँ जाना है? ओहो नाइमा, हमें चलना होगा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। मगर हमारे बच्चे? वो भी ठीक हैं, तुम उन्हें यहाँ तलाश करो, करीब में कहीं मिल जाएंगे, वगरना मैं थोड़ी देर में सबको लेकर खुद आ जाऊंगा। अभी मुझे फौरन मैदान हश्र में लौटना है। मिलना मिलाना उसके बाद उम्र भर होता रहेगा। इस आखिरी सवाल के बाद यहाँ मेरे रुकने की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मुझे जवाब में उन दो बच्चों के बारे में भी बताना पड़ता जो यहाँ नहीं थे, और ये एक बहुत तकलीफ देह काम था। नाइमा ने कुछ समझते हुए और कुछ ना समझने के अंदाज में गर्दन हिला दी। वापसी पर मैंने सालेह से कहा, यहाँ की जिंदगी में तो खानदानों में बड़ी टूट फूट हो जाएगी, किसी की बीवी रह गई और किसी का शौहर रह गया। हाँ, ये सब तो होगा, आगे बढ़ने का मौका तो वो दुनिया थी जो गुजर गई। यहाँ तो जो पीछे रह गया सो रह गया, लेकिन यहाँ कोई तन्हा नहीं होगा।
रह जाने वालों के इंतजार में कोई नहीं रुकेगा। नए रिश्ते नाते वजूद में आ जाएंगे, नए जोड़े बन जाएंगे, नई शादियां हो जाएंगी। मगर यहां वैसे खानदान तो नहीं होंगे जैसे दुनिया में होते थे। तुम ठीक समझे हो। दुनिया में खानदान का इदारा इंसानों की बास कमजोरियों की बिना पर बनाया गया था। बच्चों की परवरिश और बूढ़ों की निगहदाश्त उस इदारे का बुनियादी मकसद था। खानदान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए मर्दों को खानदान का सरबराह बनाया गया था। उसी खानदान को जोड़े रखने के लिए औरतों को बहुत से मामलात में मर्दों से कमजोर बनाया गया था। वो मर्दों के लिए एक नेमत भी थी और जरूरत भी। उसके बगैर दुनिया का नज्म चल नहीं सकता था। मगर अब यह मामलात जुदा होंगे। औरतें मर्दों के लिए एक नेमत तो रहेंगी, मगर खुद उनकी मोहताज नहीं होंगी। इसीलिए उनकी कद्र व कीमत बहुत बढ़ जाएगी और उनका नखरा भी। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में औरत होना ज्यादा फायदे की बात है। औरत जब चाहेगी मर्द की तवज्जो हासिल कर लेगी, मगर मर्द का औरतों पर कोई इख्तियार नहीं होगा, हालांकि वो उनके जरूरतमंद होंगे। हाँ, ये बात ठीक है। तो हम मर्द फिर नुकसान में रहे। हाँ, नुकसान में तो तुम लोग रहोगे। ये तो बड़ा मसला है। इस मसले का कोई हल है? जन्नत की नई दुनिया में हर चीज का हल होता है। हूरें इसी मसले का हल है। मगर उनसे तो खवातीन को जेलसी महसूस होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हूरें अपनी स्टेटस और खूबसूरती में कभी जन्नत की खवातीन के बराबर नहीं आ सकती। इसलिए वो जन्नती खवातीन के लिए कभी रश्क व हसद का बाइस नहीं बनेगी। जन्नत की खवातीन अपने आमाल की वजह से हूरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बहुत बड़े स्टेटस की मालिक होंगी। उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि उनके शौहर की और दिलचस्पियां क्या हैं। वैसे भी जन्नत इंसानों की नहीं, खुदा की दुनिया है। तुम जानते हो कि इंसानों और खुदा की दुनिया में क्या फर्क होता है। मैं खामोशी से सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा। उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। इंसानों की दुनिया में रकीब से हसद की जाती है, मगर खुदा की दुनिया में रकीब भी महबूब होता है। ये बात तो लाजवाब है, मगर इस मसले का फैसला जन्नती खवातीन ही कर सकती हैं। जन्नत पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह है। उनकी पाकीज़गी खुदा की मेहरबानी से किसी मनफी जज्बे को उनके पास फटकने नहीं देगी। सालेह ने मेरी बात का बराह रास्त जवाब देने के बजाय एक उसूली बात बयान की और फिर उसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा, असल में तुम अभी तक इंसानी दुनिया के असरात से नहीं निकले हो। पिछली दुनिया आजमाइश की दुनिया थी, इसलिए वहां मस्बत जज्बों के साथ मनफी जज्बे भी रख दिए गए थे। ये मनफी जज्बे इंसानी शख्सियत के अंदर से उठते थे। हर मोमिन मर्द और औरत की ये जिम्मेदारी थी कि वो हर तरह के मनफी हालात और माहौल में रहने के बावजूद अपने अंदर पैदा होने वाले मनफी जज्बात पर काबू पाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पसीना, बोलो बराज, पेशाब वगैरह इंसानी जिस्म से निकलने वाली गंदगियां थीं, मगर हुक्म था कि हर गंदगी से अपने वजूद को पाक रखो। तो तुम लोग पानी से गुस्ल व तहारत करते थे। उसी तरह मनफी जज्बे भी अंदर से पैदा होने वाली गंदगियां थीं। गुस्सा, नफरत, झूठ, हसद, तकब्बुर, कीना, जुल्म और इन जैसी तमाम गंदगियों के बारे में हुक्म था कि सब्र के पानी से इन्हें धो डालो। मोमिन मर्द और औरत जिंदगी भर ये मुशक्कत उठाते रहे, मगर आज के दिन उन्हें हर ऐसी मुशक्कत से पाक कर दिया जाएगा। यानी मतलब यह कि अब ना इनके जिस्मों से गंदगियां निकलेंगी और ना इनके जहन में मनफी जज्बे और ख्यालात ही पैदा होंगे। जन्नत खूबसूरत लोगों के रहने की एक खूबसूरत जगह है जहां कोई बदसूरत जज्बा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस बहस में असल बात ये सामने आई कि हूरें जन्नत की खवातीन से कमतर हैं और बस गुजारे के काबिल हैं, तभी वो उनसे हसद नहीं करेंगी। फिर मैंने हंसते हुए अपनी बात में इजाफा किया, मुसलमान खामखा हूरों के हुस्न का चर्चा सुनकर उनके दीवाने बने और बिला वजह लोगों के ताने सुनते रहे। मेरे मजाक के जवाब में सालेह ने संजीदगी से कहा, ये दोनों तुम्हारी गलत फहमियां हैं। बात यह है कि जन्नत में तुम मर्द
عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کرے. رہی حوریں تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو. وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو. اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں. وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں. ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا. ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے. پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب. جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے. ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے. ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے. پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے. آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں. ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں. ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے. ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستوا، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں. ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں. ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے. ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے. ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے. ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے. تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے. وہی تمہیں سنا رہا ہوں. سالے بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا. تمہاری باتیں واقعی مبالغہ، کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے. یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا. سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقوی کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے. جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے. یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی. تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں. یہ میرے نہیں، انسانی جذبات کا اظہار ہے. میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے. اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو. نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے، اور جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی. مگر یہ بتاؤ، کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہے. اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام
जिन्हें गुलमान कहा जाता है, वो भी इंसान ही हैं। ये वो लड़के हैं जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। ये लड़के क्यों रहेंगे? मुलाजिम और खादिम तो वो बेहतर होता है जो ज्यादा उम्र का हो और ज्यादा समझ रखता हो। मैंने जहन में आने वाला एक एतराज जड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कम उम्र होने के बावजूद भला के मिजाज शनास होंगे। अहले जन्नत की मजलिसों में जब किसी जन्नती का मशरूब खत्म होगा तो ये उसकी नजर देखेंगे और बिला कुछ कहे सुने उसके गिलास में मतलूबा शराब उतनी ही मिकदार में डालेंगे जितनी उसे जरूरत होगी। इसलिए उनकी समझबूझ और मिजाज शनासी की तो कोई हद नहीं। अलबत्ता उन्हें लड़कों की शक्ल में इसलिए रखा जाएगा कि जिस्मानी तौर पर मुस्तैद रहें और लम्हा भर में हर खिदमत बजा लाएं। उनका लिबास, शक्ल और हुलिया उन्हें ऐसा बना देगा गोया महफिल में कीमती मोती बिखरे हुए हैं। उनके अबदी तौर पर कम उम्र लड़के बनाए जाने की दूसरी वजह यह है कि उनको कभी अज़वाजी ताल्लुक की जरूरत ना हो, जबकि हूरें मुकम्मल शबाब की उम्र को पहुंची हुई लड़कियां होंगी और अहले जन्नत की बीवियां होंगी। क्या हूरें और गुलमान अहले जन्नत के लिए खास तौर पर तख्लीक किए जाएंगे? ये एक लंबी कहानी है। हमारे पास वक्त की कौन सी कमी है? ये लंबी कहानी भी सुनाते जाओ। सुनो, आज का दिन इंसानों का पहला महशर नहीं है। क्या मतलब? क्या क़यामत पहले भी आ चुकी है? क़यामत तो पहले नहीं आई, अलबत्ता अव्वल ता आखिर सारे इंसान एक दफा पहले भी पैदा किए जा चुके हैं। तुम्हारा इशारा अहदुल सद की तरफ है? हाँ, मगर उससे कबल अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात के सामने ये मौका रखा था कि वो जन्नत में अल्लाह ताला की अबदी रफ़ाक़त का शर्फ हासिल कर लें। लेकिन उसके लिए उन्हें दुनिया में कुछ वक्त ऐसे गुजारना होगा कि खुदा उनके सामने नहीं होगा, सिर्फ उसके अहकाम उनके सामने आएंगे और उन्हें बिन देखे रब की इबादत और अताहत का रास्ता इख्तियार करना होगा। जमीन की बादशाही आरजी तौर पर अमानतन इस मखलूक को दे दी जाएगी और अपनी बादशाही के जमाने में इस मखलूक को अपने बारे में ये साबित करना होगा कि वो साहिब इख्तियार बादशाह होने के बावजूद बिन देखे खुदा की अताअत के लिए तैयार है। जिस किसी ने इख्तिदार और इख्तियार की इस अमानत का दुरुस्त इस्तेमाल किया, उसका बदला जन्नत में खुदा की अबदी रफ़ाक़त होगी और नाकामी की सूरत में जहन्नुम का अज़ाब। तो फिर क्या हुआ? ये हुआ कि सारी मखलूक़ात डर के पीछे हट गई, इसलिए कि जन्नत जितनी हसीन है, जहन्नुम इतनी ही भयानक जगह है। हश्र की सख्ती को तो अभी तुमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद कौन अक्लमंद इस इम्तिहान में कूदने की कोशिश करता? और गालिबन हम जज्बाती इंसान इस इम्तिहान में कूद पड़े। मैंने लुक़मा दिया, हाँ यही हुआ था। लेकिन खुदाई अमानत उठाने का ये अज़्म रूह इंसानी ने इज्तिमाई तौर पर किया था। इसलिए खुदा के अदल का तकाजा ये था कि हर इंसान को पैदा करके बराह रास्त उससे ये मालूम किया जाए कि वो किस हद तक इस इम्तिहान में उतरने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला, ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा रब किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। सो उसने सब इंसानों को पैदा किया, सबके सामने अपने पूरे मंसूबे को रखा। जाहिर है इंसानों की अक्सरियत पहले ही इस मकसद के लिए तैयार थी, इसीलिए वो पूरे शऊर के साथ इस इम्तिहान में कूदने के लिए तैयार हो गए। अलबत्ता जिन लोगों ने ये खतरा मोल लेने से इनकार कर दिया, उन सब के बारे में ये फैसला हुआ कि उन्हें सने बलूगत तक पहुंचने से कबल ही मर जाने वाले बच्चों और बच्चियों का किरदार सौंप दिया जाए। यही बच्चियां और बच्चे जन्नत की बस्ती में हूर व गुलमान बना दिए जाएंगे और बाकी लोग उस कड़े इम्तिहान में उतरने के लिए तैयार हो गए। हाँ, मगर उसमें भी खुदा की करीम हस्ती ने कमाल इनायत का मुजाहरा किया था। तुम जानते हो कि दुनिया में सबका इम्तिहान यकसा नहीं होता। ये इम्तिहान भी उस रोज हर शख्स ने अपनी मर्जी से चुन लिया था। जो बहुत ज्यादा हौसलामंद लोग थे, उन्होंने नबियों का जमाना चुन लिया। उन लोगों का इम्तिहान ये था कि हर सू फैली गुमराही के दौर में अंबिया की तस्दीक करके उनका साथ थे। उनकी कामयाबी के लिए असल शर्त ये थी कि बदतरीन मुखालफत में भी साबित कदम रहे।
اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت، غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر کمانے کا موقع دیے گئے، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا۔ میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کا احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے، زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا و جزا، کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا و جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کسی گروہ سے ہے، اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یار، میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا۔ یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، قہقہ لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے،